यस्यैव पादं भज भक्तिलभ्यो प्रेमाभिधानो परमपुमत्तो तस्मै जगन्मङ्गलमङ्गलाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिभ्यो छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते जन्नात्म कर्मनिष्ठेन च समधिगतम् जत्तपध्यान जुगैर वैरागी त्यागस्तत्तस्तुतिभिरपि न तत्कीर्तन चापि कश्चित् गोविन्द प्रेम भाजाङ्गपि न च कलितम् जद रहस्यं स्वयं च नाम्नैव प्रादुरासीत् अवतरति परेजत्वतो नौमि गौरम् कर्मनिष्ठा तपध्यान अष्टांग जोगरी किंबा वैराग्यस्तव कर्म त्यागरी गोविंद प्रेमशाली मानकर जो गुढ़ तत्व वचन थिला ताहा जो गौरचंद्र को उदय केवल नाम रे से प्रेम प्रकाश कहला से गौरचंद्र को प्रणाम करू श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमः चैतन्य चरितामृत आदि दशम परिच्छेद 40 आरूप शाखा जत कुलीन ग्रामी जन तारूप शाखा जत कुलीन ग्रामी जन सत्य राज आदिता कृपारो बाजोनो हरदास ठाकुर उपशाखा हरदास ठाकुर होती 20th ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री चैतन्य वृक्ष शाखा कुलीनग्रामवासी हरदास ठाकुर उपशाखा तन्मध्य प्रधान हो सत्यराज खान और सत्यराज बसु जे कि हरदास ठाकुर समस्त कृपा लाभ करते भाष्य आम परमाराध्य गुरुदेव श्री श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज कहते गुणराज खान पुत्र होती सत्यराज खान एवं रामचंद्र बसु होती गुणराज खान पिता थरे हरदास ठाकुर चतुर्मास व्रत उपलक्षे
से कुलीन ग्राम रे बास करथिले। से सेठारे हरे कृष्ण महामंत्र जप करथिले, कीर्तन करथिले ଏବଂ ବର୍ଷୁ ପରିବାରକୁ କରି ସମସ୍ତ କୃପାବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟରାଜ ଖାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ସେବା କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ରେଶମ ଦୌଡ଼ି ସେ ଯୋଗାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ जिज्ञासा करते कुड़ी ग्रामवासी गण गृहस्थ कर्तव्य सम्बन्धी से सम्बन्धी मध्यलीला 15 परिच्छेद 16 परिच्छेद से वर्णना अच्छी। कुड़ी ग्रामवासी गण से सब महाप्रभु श्रवण करते। कुड़ी ग्राम the village of Kulingram is situated 2 miles from the railway station named Jougram. Jougram railway station tharu 2 miles dure avasthita Kulingram. However, Bhagwanku new railway line jaichi se Jougram station re 2 miles dure avasthita. Sri Chaitanya Mahaprabhu Kulingram vasmanଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। से ग्राम समस्ते प्राय महाप्रभुଙ୍କର प्रिय भक्त। एपरिकी महाप्रभु କହିଛନ୍ତି कुलीन ग्रामର କୁକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପ୍ରିୟ। मुरारी गुप्त शाखा प्रेमेर भाण्डार प्रभुर हृदय द्रव्य सुनि दैन्य जा। मुरारी गुप्त होउଛନ୍ତି एक अविंश शाखा चैतन्य अक्षर। मुरारी गुप्त प्रेमर भाण्डार तांकर विनय देखी दैन्य देखी श्रीमन महाप्रभु हृदय द्रवीभूत होता। श्री मुरारी गुप्त एक पुस्तक रचना करछन्ती, तार नाम चैतन्य चरित। से वैद्य वंश जन्म होइतले एवं वैद्य चिकित्सा कार्य करथिले। श्रीहट्ट होउछि तांकर जन्मस्थान, ताहा होउछि श्रीमन महाप्रभुଙ୍କର पितृवंशर स्थान। तापरे से नवद्वीपକୁ आसी नवद्वीपर अधिवासी हेले। श्रीमन महाप्रभुଙ୍କର ଯୋଉମାନେ पर्सियान ଅନୁଗତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଅନ୍ୟତମ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବରାହ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। से मुरारी गुप्तଙ୍କର ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ସବୁ କଥା ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା 3 ପରିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରକାଶ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପ ଭଗବାନ ରାମ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ। श्रीवास ठाकुर अंगणारे थरे श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु प्रवेशन करते। मुरारी गुप्त आसी प्रथमे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करेंगे, तापरे नित्यानंद प्रभु करेंगे। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ठारू बयस बड़ती से श्री चैतन्य महाप्रभु कहते मुरारी गुप्त सामाजिक भद्रता लंघन कर से प्रथमे नित्यानंद प्रभु को प्रणाम जणाइबार थिला, तापरे तांको जणाइबार थिला। एपरि भावरे श्री चैतन्य महाप्रभु कृपारे मुरारी गुप्त नित्यानंद प्रभुଙ୍କର कथा जानिबार पाइथिले। परदिन से नित्यानंद प्रभु को प्रथम प्रणाम जणाइथिले, परे चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु तांबूल तर्पण करथिले, तार चंस से मुरारी प्रदान करथिले। मुरारी गुप्त रे पाचित अन्न खाद्य चैतन्य महाप्रभु को अर्पण करते, किंतु प्रचुर धूप थिला भोजन करी श्री महाप्रभु
ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁରାରିଗୁପ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତ କିଛି ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେ ଜଳପାନ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ natural remedy for indigestion is to drink a little water. And since Murarigupta was a physician, he gave the law some drinking water and cured him. ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଜଳପାନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଳପାନ କରିବା ତାଙ୍କର ଏ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ କୁପୋଷଣ କରେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେତେବେଳେ ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କର ବାହକ ହୋଇଥିଲେ। ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବହନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଲୀଳା ଅଛି ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। These pastimes of ecstasy of love got off on his back. এই ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁରାରିଗୁପ୍ତଙ୍କର ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିରୋଭାବ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହ ହତ୍ୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ନ କରିବେ। ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଲୀଳା 20 ପରିଚ୍ଛେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ଥରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିଥିଲେ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଭକ୍ତ। ଏଇ ମଧ୍ୟଲୀଳା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ମଧ୍ୟଲୀଳାରେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। 15 ପରିଚ୍ଛେଦରେ 137 ଶ୍ଲୋକ 152 ଶ୍ଲୋକ। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ନାହିଁ କରେ ନା ଲୟ କାରଣ, ଆତ୍ମବୃତ୍ତି କରି କରେ କୁଟୁମ୍ବ ଭରଣ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ତାଠାରୁ କିଛି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନା। ସେ he practiced as a physician, maintained his family with honors. ଦାନ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା। ସେ ଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତି କରି ଯାହା କିଛି ଯଦୃଚ୍ଛା ଲାଭ ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚିକିତ୍ସା କରେন ଯାରେ ହଇয়া ସଦୟ ଦେହ ରୋଗ ଖବରୋଗ ଦୁଇଟା ହେୟ। As Murarigupta treated his patients by his mercy, both their bodily and spiritual diseases subsided. ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀଙ୍କ ଉଭୟ ଦେହ ରୋଗ ଭବ ରୋଗ ଉଭୟ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଦାସ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଲାଟି ଲେଖିଥିଲେ। ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ମୁଖେ ଶୁଣି ରାମ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ, ମୁରାରିଗୁପ୍ତ ମୁଖେ রামদাস নাম ଚୈତ୍ରମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ରାମଂ ଜଗତ୍ରୟ ଗୁରୁଂ ସତତଂ ଭଜାମି, ଏହି ମତେ ରଘୁ ବିରାସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣି মুরারি মস্তকে পদ বিলাখো আপনি, মুরারি মস্তকে পদ
महाप्रभु मुरारी को प्रशंसा करके कहले मुरारी के कहे तुमी कृष्ण बसो पहिला 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 सुनिया मुरारी को कही दे लागिला सुनिया मुरारी को कही दे लागिला। महाप्रभु मुरारी कहले तुम्हें तुम्हारा प्रेम भक्ति द्वारा कृष्ण को बश करिछ। मुरारी तार उत्तरे सुदामा विप्र कथित भागवत श्लोक उद्धार दशम श्लोक दशम स्कंद भागवत एकादशाध्याय श्लोक दरिद्र पापियान् कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुकं परिरम्भित। अर्थात गृहगमनरत विप्र सुदामा मने मने कहवाकू लागिले मु केउठी अति पापिष्ठ दरिद्र केउठी ऐश्वर्यमल विग्रह निखिल पुण्य आश्रय कृष्ण से केउठारे अयोग्य ब्राह्मण सन्तान जानी से मते आलिंगन करिसंती। यह अति आश्चर्य विषय मु बड़ अयोग्य शौक्र विचार विप्राधन मो पक्षरे कृष्णंकर आलिंगन लाभ करिया कदापि संभवपर नुहे। से अहेतुकी कृपा उदारता प्रकाश करी वो परी दीन व्यक्ति को आलिंगन करछन्ति। महाप्रभुंकर कथित वाक्य अनुकूल भावे स्वीकार कले कृष्ण को वश करिबा शक्ति मुरारी नाही। कृष्ण निज भक्त वात्सल्य गुणरे अयोग्य दास को अवान्तर गौण विषयांतर उपलक्षणे अभावनीय सौभाग्यर अधिकारी करନ୍ତି। एपरि भावी ये श्लोक उच्चारण करा जाइछि। महाप्रभुंकर कथित वाक्य निज स्वार्थर प्रतिकूल जानी ताहा रहित करबा उद्देश्य रे ये श्लोक उच्चारित हेतिबारु मुरारीयुक्त कहले मु कृष्ण वश करबा संपूर्ण अयोग्य कृष्ण को वश करि पारिली नाही। सुदामा विप्र दारिद्र्य पाप प्रवणता अब्राह्मणता प्रकृति निज अयोग्यता समूह उल्लेख करी कृष्ण आलिंगन रूप निज सौभाग्य प्रख्यापन करछन्ति। किंतु मुरारीयुक्त भावुछन्ति से प्रकार भाव रे मु मध्य अयोग्य। यार पूर्व श्लोक रे सुदामार भाव एपरि लिपिबद्ध होइछि जे जो वक्षरे प्राणाधिका कमला लक्ष्मी विराजमान करती से वक्ष द्वारा ब्राह्मण संबंधी प्रीति बसरे ब्रह्मण्य देव मो परि एक लक्ष्मीहीन दरिद्र को आलिंगन कले। हे श्लोकर भावानुसार उद्धृत पर टीका श्लोकर टीका कह विप्रत ही आलिंगन कारण सख्यत्व नुहे दैन्य क्रमे सुदामा विप्र नितांत अयोग्यता से ब्राह्मण भूत नुहति केवल भगवान ही ब्रह्मण्यतार श्रेष्ठत्व निज उपादेत्व प्रदर्शन निमित्त एक जन ब्रह्म बंधु को ये प्रकार प्रीति देखिए यह विस्मयर विषय। सुदामा विप्र निज दैन्य निज अनुत्कर्ष भाव ज्ञापन करने उद्देश्य निज को ब्रह्मबंधु बोली कहे एवं ब्रह्मबंधु प्रति कृष्णंकर असामान्य अनुग्रह अच्छी यह व्यक्त कर निज दैन्य ब्रह्म स्वभाव प्रकृत परिचय देले। एतद द्वारा सुदामा विप्र निज महात्म्य त्याग ज्वलंत आदर्श ही देखेले। ब्रह्मबंधुत्व निजत्व व निज कृतित्व नुहे परंतु ब्रह्मबंधुत्व रूप विषयांतर ही जहाँ सुदामा विप्र निज संपत्ति नुहे ताही कृष्ण प्रीतिर कारण निज महत्व निज कृष्ण भक्ति कृष्ण के प्रकार कार्य बाध्य करे ना। मुरारी गुप्त ये प्रकार भाव अवलंबन निज महत्व आवरण करी दैन्य प्रदर्शन कले। मुरारी तात्कालिक सामाजिक दृष्टि शौक्र शूद्र मात्र ब्रह्मबंधु शब्द वाच्य नुहति
ତେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ଧୀର ବନ୍ଧନାଂ ତ୍ରୟୀ ନ ଶ୍ରୁତି ଗୋଚରା। এই ভাগବତ ଶ୍ଳୋକର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବିଚାର ପୂର୍ବକ ମୁରାରିପୁତ ଶୂଦ୍ର ସାମ୍ୟ ଧୀର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଉପମା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଦୈନ୍ୟକୁ ମୁରାରିପୁତଙ୍କର ଦୈନ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦୈନ୍ୟ ଦେଖିକିରି ମୁରାରିପୁତ ଦୈନ୍ୟ ଭାବ ଦେଖି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଏ କଥା ରାମଦାସ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବସ କଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁରାରିପୁତ ହଉଛନ୍ତି ରାମ ଲୀଳାରେ ହନୁମାନ, ରାମ ଭକ୍ତ, ଐକାନ୍ତିକ ରାମ ଭକ୍ତ ସେ। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ଲୀଳାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁରାରିପୁତ, ବୈଦ୍ୟବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ରାମ ଭଜନରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରକାଶ, ଦୃଢ଼ତା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଥରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁରାରୀ ଭକ୍ତ, ରାମ ଭକ୍ତ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁରାରୀ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକିରି କହିଥିଲେ, ପରମ ମଧୁର ଗୁପ୍ତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାଂଶୀ ସର୍ବାଶ୍ରୟୀ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାଂଶୀ ସର୍ବାଶ୍ରୟୀ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ ସର୍ବରସମୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ପ୍ରେମ সকল সগুণ বৃন্দ রত্ন রত্নাকর বিদগ্ধ চতুরধীর রসিক সে ঘোর বিদগ্ধ চতুরধীর মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস মধুর চরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস চাতুর্য বৈদগ্ধ করি କହିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୁରାରୀ କ୍ଷଣିକ ଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୈନ୍ୟ ଜ୍ଞାପନ କରି କହିଲେ, আমি তোমার কিঙ্কর, তোমার আজ্ঞাকারী আমি ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହା କହି ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ଘରକୁ ଗଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିପରି ରାମ ଉପାସନା ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ ହେଲା ନା, ଖୁବ୍ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ କେମନି ଛାଡ଼ିବ ନା আধি রাত্রে প্রভু মোর ওরা হো মোর
রাত্রি করে না গন্ধ রাত্রি মনে সুস্থি নাহি রাত্রি কইল রাম ভজন ত্যাগ করে ও প্রভু আজ্ঞা পালনের অসামর্থ্য জ্ঞাপন করি উভয় সংকটে পড়ি মৃত্যু বাঞ্ছা কলে মুরারি উত্ত মহাপ্রভু কহিলে যে ମୁଁ ରାମ ଭଜନ ତ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ପାରୁନି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ରଘୁନାଥের পায়ে মুই বেশি আছো মাথা রঘুনাথের পায়ে গাড়িতে না পারি মাথা মনে পাই संकटे मु बढ़ी आपन आज्ञा पालन करि पारुनी एवं रघुनाथंकर चरण छाड़ी पारुनी आपन आज्ञा भंग होउची ताले मते कृपा करंतु कि उपाय मोर आपन आगे मृत्यु ही जाओ ताले सब संसार टूटी जीव मुरारी वाक्य ने महाप्रभु खुशी हेले प्रशंसा कले साधु साधु भक्त तुम्हार सुदृढ़ भोजन साधु साधु भक्त तुम्हार सुदृढ़ भोजन आमर पतने तुम्हार ना करिल मन धन्य जे ना छड़े प्रभुर चरण से भक्त धन्य प्रभुर चरण से प्रभु धन्य देवा ना छड़े निज से
ମହାପ୍ରଭୁ ପରିକାଇ ମୁରାରୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାମ ଭଜନ ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁରାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଉପାସ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ମୁରାରୀ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଦୈନ୍ୟର ଅବତାର ମୁରାରୀ ସାକ୍ଷାତ ହନୁମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ସେ।